Ni siku yetu ya kwanza ya safari yetu ya mafundisho, na tulikuwa tukitembea katika somo inayosema lalamiko la Bartimayo ou le cri de Bartimée. Gloire au Seigneur. Amen. Na jana tukaongea tukasema ya kwamba somo yetu kubwa ni cri de Bartimée, lakini hatuwezi kuongelea cri ya Bartimayo kabla hatujataka kujua nani Bartimayo. Tukaongea tukasema ya kwamba Bartimayo alikuwa ni kipofu ambaye alikuwa akiketi kuombaomba barabarani. Lakini huyu Bartimayo, utofauti wa upofu wa Bartimayo na kipofu aliyetumwa kwenda katika mto wa Siloamu, ni kwa sababu aliyetumwa kwenda katika mto wa Siloamu alikuwa kipofu watoka kuzaliwa, lakini Bartimayo aligeuka kipofu. Ni kusema ya kwamba Bartimayo alikuwa kwanza naona, baadaye akawa kipofu. Na wakati alipomsikia Yesu anapita, Bartimayo akalalamika akasema, nipate kuona tena. Mtu akisema nipate kuona tena, maana yake pana wakati alipokuwa akiona, wakati mwingine akawa kipofu, kisha anatazamia kupata kuona tena. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati ambapo tulizungumza hivi, tukasema mtu mwenye haoni au kipofu ni mtu ambaye amepoteza macho, yani macho yake haina mwanga. Tukauliza kuhusu macho, maandiko matakatifu ikatuambia katika kitabu cha Luka ya kwamba jicho ni taa ya mwili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kama jicho ni taa ya mwili, tukauliza taa ni nini? Kwa msemo wa kwanza katika kitabu cha Zaburi, mtunga Zaburi akasema ya kwamba neno la Mungu ni taa miguuni petu na mwanga kwa njia zetu. Tukasema ya kwamba kitu cha kwanza tukaona ya kwamba taa ama jicho ni neno la Mungu. Tukaangalia tena kwa namna ya pili, tukamwona Yobu na Sulemani katika kitabu cha Mezali, wakatuambia ya kwamba wakati wanaposema kuhusu macho ama taa, akaongea vizuri akasema ya kwamba taa ni sufle ya Mungu ama pumzi ya Mungu. Na tukaongea tukasema ya kwamba pumzi ya Mungu ni roho wa mtu ndani yake. Paske Yobu akasema en realite de l'homme c'est l'esprit. Aseme ndani ya mtu ni roho. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Pour dire que macho yenye Bartimayo alikuwa nayo ilikuwa ni taa, ilikuwa ni roho ya Mungu. Tukasema Bartimayo ni nani? Tukamuona Adamu, ambaye wakati ambapo Mungu alimuumba mwanadamu katika Mwanzo sura 2 mstari wa 7, maandiko matakatifu imesema ya kwamba Mungu alipomfanya mtu kwa mavumbi ya udongo, Mungu akaweka pumzi yake ndani ya mwanadamu, na ile siku mwanadamu akareservoir esprit ya Mungu, akaanza tembea akiwa na taa, akaanza tembea akiwa na macho. Bwana tusaidie sana kanisa. Lakini huyu Adam, wakati yenye wamempatia roho, Mungu akamwambia ya kwamba uende uzae, uongezeke na ujaze dunia, na zaidi ya ile akampatia utawala juu ya ndege ya wanga, juu ya samaki za bahari, juu ya wanyama na juu ya kila kidudu kitambaacho. Tukaongea tukasema ya kwamba parmi manyama zenye Adam alikuwa anatawala mulikuwa nyoka pia. Lakini katika Mwanzo sura 3 mstari wa 1, maandiko matakatifu kasema ya kwamba nyoka alikuwa mnyama mwenye hila kupita wanyama wote. Kwa namna moja tukasema ya kwamba kama nyoka alikuwa mwenye hila, lakini Adamu alikuwa na mtawala. Tukajiuliza joka ni nani?
Tukaona ufunuo ilituonyesha ya kwamba shetani ndiye nyoka wa zamani. Wakati Adamu alikuwa na roho wa Mungu ndani yake, alikuwa na pouvoir ya kudomine mpaka na kushetani. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Lakini wakati ambapo shetani alipompepeta mwanadamu alipoanguka katika dhambi, ule mwanadamu mwenye alikuwa na roho wa Mungu, saa yenye Mungu alijitokeza, Mungu akamwambia, frere, hivi tu ulifanya gisi nilikukatazaka, wewe ni udongo na mudongo utarudia. Tukaongea tukasema, saa yenye Adamu Mungu alikuwa hayasufle ndani yake, Adamu alikuwa ni pushe. Paske tuliongelea sufle ya Mungu au esprit ya Mungu sawa vile maji, sababu Yohana alituambia aseme wote wenye kiu mito ya maji itabubulika ndani yao, na Biblia inasema alikuwa anaongelea kuhusu roho wake. Gloire au Seigneur. Wakati yenye Adamu recevoir maji, Adamu anapokea Roho Mtakatifu. Saa yenye roho alimtoka, akarudia tena udongo, na saa yenye alirudia udongo, Mungu akapatia nyoka pouvoir kwa Adamu. Alimpatia pouvoir juu ya nini? Ni wakati yenye alimwambia, we nyoka, kuanzia leo chakula chako itakuwa ni mavumbi ya udongo. Gloire au Seigneur. Tukiangalia namna ya kawaida, nyoka haikulake mavumbi. Amen. Bwana tusaidie sana. Na Mungu anaambia nyoka, chakula yako itakuwa mavumbi ya udongo. Bado mavumbi ya udongo hakukuwa mtu mwingine, alikuwa ni Adamu. Manake tokea ile wakati mwanadamu akakuwa chakula cha nyoka ama cha shetani. Oro kula maana yake kutawala. Adamu mwenye aliumbwa juu apate kutawala, wakati yenye alipoteza taa, Adamu akaanza kutawaliwa na shetani. Anisa, Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Lakini huyu mwanadamu wakati yenye alijiretrouve anakuwa katika giza. Huyu mwanadamu hakuikaa nafasi moja. Huyu mwanadamu ambaye ni Bartimayo, picha ya Adamu, wakati alisikia ya kwamba Yesu Kristo amepita, huyu mtu akaanza kupiga kelele. Tukaongea tukasema ya kwamba watu wengi leo wametawaliwa na shetani. Watu wengi leo bachawi na mapepo banasumbua maisha yao. Kitu kimoja ni kwa sababu hawana roho wa Mungu ndani yao. Tukasema kila binadamu mwenye hana roho wa Mungu ndani yake, ule binadamu ni chakula cha nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Pana watu wengine ambao mbele walikuwa wanajikuta mambo yao yanaenda vizuri, katika kazi zao vitu vinaenda bien, iko katika ndoa yake mambo yako vizuri, kila kitu kenye iko anafanya kinatoka sawa. Lakini wakati ambapo alifungulia shetani mlango, shetani akaingia, ule mtu nguvu za giza zikawa nafasi ya kumsumbua. Na wakati zinaanza kumsumbua mtu, lazima ujue ya kwamba pana mtu mmoja mwenye iko na pouvoir ya kurejesha macho kwa ule mtu mwenye alikuwa haone tena. Na ule mtu si mtu mwingine, lakini ni Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema huyu Bartimayo ambao ni mfano wa Adamu, saa yenye alisikia kwamba Yesu anapita, hakuikala kimya, na mwanzo akaanza kulalamika, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Tukasema pourquoi Bartimayo alimuita Yesu mwana wa Daudi? C'est parce que le fils de David c'est Salomon. Gloire au Seigneur. Or Salomon njo mtu mwenye anarepondraka kuma kestio zote. Wakati malkia wa Seba alipokuja kumwona Sulemani, maandiko matakatifu inasema ya kwamba Salomon akarepondre ku kestio zote za malkia wa Seba. Na tukaangalia mtu aliyejitokeza ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Saa yenye alijitokeza akasema, mtazame hapa pana zaidi ya Salomon. Kumbe Bartimayo alikuwa na raison ya kumwita Yesu mwana wa Daudi, parce que c'est lui le véritable Salomon. Na wakati yenye unakia kwa Kristo, Kristo iko capable kurepondre kuma question zako zote. Besoin zote
zote zenye uko nazo zilete kwa Kristo. Haijalishi venye ulipoteza juzi na jana, haijalishi kenye uko najikuta hauna saa hii. Hivi tulikutanana na Kristo ambaye ni injili ya kweli. Lazima macho yaliyokuwa yamefumbwa ipate uzima tena na kuona. Si mtu mmoja Yesu arestore maisha yake hapa kwa jina la Yesu. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Tukaongea, tukazungumzia ama kulalamika sawa vile maombi munamna ya kwanza. Paske David akasema Msomo chapitre 5, aseme Bwana usikie kulalamika kwako, maana kwako ndipo nimetoa maombi yangu. Tukakomprendre ya kwamba cri ya Bartimeo ni priere yenye wakati mtu yuko mshida lazima amlalamikie Mungu. Ile ilikuwa ni jambo ya kwanza. Leo tutaongea cri ama lalamiko katika kiwango kingine. Bwana tusaidie sana. Tutaongelea cri sawa vile nyakati mbili au deta. Bartimeo mwenye tunasema ya kwamba ni picha ya Adamu. Maandiko matakatifu imesema ya kwamba wakati alipomsikia Yesu anapita, Biblia inasema akalalamika. Zaini alilalamika, watu wakamzuia. Wakati watu walimzuia, maandiko matakatifu inasema akalalamika tena. Bwana usenye. Manake Bartimeo sana piga cri ya kwanza, pamoja na kulalamika ya kwanza, upofu wake hautatoka. Juu ya nini upofu hautatoka? Sababu palikuwa na watu waliomzuia. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliomzuia Bartimeo ni wanani? Tuulize Mathayo. Soma maandiko matakatifu. Fanya haraka. Matthieu chapitre 23 le verset 13. Au nom de Jésus. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ole wenu wafarisayo na waandishi wanafiki. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Maana mmewafungia watu ufalme wa mbingu. Vous n'y entrez pas vous-même. Wakati yenye hamutaingia. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Na mupendi muachilie wanataka kuingia wakiingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Donc hapo utaelewa wale watu wenye viko wanasuia Bartimeo haikukuwa watu wengine, lakini ilikuwa ni Wafarisayo na waandishi ya sheria. Ndio wenye walikuwa na role ya kuzuia Bartimeo ili kwamba hata akilalamika. Bwana Yesu asifiwe. Or Bartimeo ni peple yote mzima yenye ilikuwa katika dhambi na utumwa wa shetani wakati ambapo Adamu alifanya dhambi. Rome chapitre 5 inasema kwa njia ya mtu mmoja, kudesobedience ya mtu mmoja, dhambi ikaingia dunia yote mzima na dhambi ikaleta mauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Donc tukiona Bartimeo tunaona humanite tout entière yenye ilikuwa mpeshe ya Adamu. Na sasa yenye humanite kwa mpeshe ya Adamu ilibidi kukue lalamiko ya kwanza. Na lalamiko ya kwanza ni baskribe na bafarisien. Tukiuliza baskribe na bafarisien, utasoma katika kitabu cha Mathayo humu mu 23 yake. Maandiko matakatifu inasema Bafarisayo na waandishi ya sheria wanaikala mu madhabahu ya Musa. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que tukiona Bafarisien na bascribe automatiquement tunaona loi ya Moïse. Loi ya Moïse ni cri ya kwanza yenye haikupermettre aveuglement ya Bartimeo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati yote yenye peuple balikuwa sous la loi, peuple
Paske tukiongelea aveuglement tuko tunaona giza, tukiona giza tuko tunaona peshe. Hata kama Musa alikuya, Musa hakukuwa na pouvoir ya kuote peshe ya mwanadamu. C'est pourquoi Hébreu kunatuambia Hébreu chapitre 7 le verset 18. Ndugu waro, wana nanisaidia haraka haraka. Hébreu 7:18. Hébreu 7, 18. Ndio. Nous au nom de Jésus. Amen. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Ndio. À cause de son impuissance. Ndio. Et de son inutilité. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shuka ku 19 yake. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Aseme sheria haikuleta kitu kwenye ukamilifu. Et introduction d'une meilleure espérance. Lakini kulikuwa introduction ya tumaini iliyo njema. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Aseme kwa ile njia ndio tunamsogelea Mungu. Manake loi ilikuwa inatuampeshe, haikukuwa na pouvoir ya kutusogezea Mungu. Na ila fali kukuya kri ya pili, na ile kri ya pili wakati inakuya pale ndio Bartimayo mwenye alikuwa kipofu atapata kuona. Na purke Bartimayo aone, kitu kia kwanza kenye atafanya, Bartimayo atatupa manto. Saa yenye Bartimayo anatupa manto, directement macho ya Bartimayo inapata kuona. Alors c'est quoi le manteau? Bwana Yesu asifiwe. Tufanye haraka. Somme chapitre 109 le verset 29. Somme 109. Le verset 29. Le verset 29. Ndio. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que mes adversaires revêtent l'ignominie. Ndio. Qu'ils se couvrent de leur honte comme des manteaux. Amen. Amen. Aseme Bwana asifiwe. Batesi yangu aseme baba haibiki. Aseme na bafunikwe na haya ama honte. Sawa vile manto, sawa vile joho. Bwana Yesu asifiwe. Alors tukiuliza Proverbe chapitre 14 le verset 34. Biblia iko inasema nini ndugu? Le verset 34, la Bible dit. Ndio. La justice élève une nation. Haki inua taifa. Mais le péché est la honte de peuple. Amen. Lakini dhambi ni aibu ya taifa. Ni kusema ya kwamba tukiona manto yenye Bartimayo alikuwa nayo, Bartimayo iko inatipifia aibu. Tukiona aibu, mtunga Salomo anatuonyesha kwamba aibu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kukria kwanza Musa alikuya, lakini Bartimayo akabakiana manto. Saa yenye kria pili inakuya, njoo kwenye manto itaanguka chini. Dhambi yenye ilikuwa inafungwa mwanadamu imeanguka chini. Wale mwenye alikuya na kria pili si mtu mwingine, lakini ni Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neema haikukuwa capable kutukomboa. Tulikuwa sous malédiction, tulikuwa sous domination ya Satan. Kila mwanadamu yeyote alikuwa chini ya laana ya dhambi. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Na saa yenye Bartimayo anapiga kria pili, Yesu atamwambia nini? Unataka ndugu anasema nipate kuona tena. Sasa anasema nipate kuona tena. Yesu hata kamata matope sawa ule kipofu mwingine, amguse kumacho. Yesu atamwambia wende, imani yako inafanya nini? C'est pourquoi dans la loi de la grâce hatukuokolewa kwa matendo ya sheria, lakini tuliokolewa kwa imani. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mtu mmoja akaniuliza, aseme tunasemaka kuokoka, mtu anaokokaka namna gani? Kuokoka ni kuamini tu. Unamwamini Yesu Kristo. Hapana kumwamini Yesu Kristo sa madini na madhehebu. Madini ilifundisha watu Yesu jina, Yesu mtu, Yesu wa historia. Oro Yesu wa historia hawezi
kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi watakatifu, atukuze Mungu aliyetuleta katika kusanyiko la watakatifu. Yesu anasema namshukuru Baba, tu alificha hivi vitu kwa watu wenye elimu na akili wa hii dunia, akawafunulia nyie wenye mko wadogo. Hii siri Mungu alificha mateolojia. Mungu alificha walienda kwa seminari ya maonza na mazizuita, akaja kuirevele Petro ni letre wenye akona kumasomo. Wakati yenye grasi anakuya kwako, bila wenye watu mko dunia hawakujua, Yesu atakufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamini Yesu. Juu leo kila mtu mwenye anaingia mkanisa, ukimpresha na mwambie wanaamini Yesu, utaoga sisi. Yesu nishamwamini. Unamwamini Yesu, unamwamini Yesu. Bali niambia niamini Yesu, nikaamini Yesu. Uliza sasa ule Yesu ndio nani? La Bible dit dans Jean chapitre 1er que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ile parole ndio yenye ilivala mwili. Tuko mu 14e verset. Ile parole ikavala mwili katika fanya nini? Ikaikala katikati. Jésus-Christ est celui le véritable tabernacle. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yenye anaikala katikati yetu ile parole. Mtu mwingine atakuuliza parole ndio nini? Wende uliza Jean chapitre 6 le verset 63. Jean atakwambia neno ninalowaambia aseme ni uzima na ni roho. Gloire au Seigneur. Donc la parole et l'esprit c'est la même chose. Amen. Bila tuni vinaleta fujo kwa watu ya madini. Sasa mimi nashangala. Biblia kuna jikontredire. Mtu anasema mu Genèse wanasema au commencement c'est l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de Jésus. Kisha koma sasa Jean atakia kutonesha kama au commencement était la parole. Alishindwa tu consulter Jean chapitre 6 amonesha kama ile esprit na ndio parole. Bwana tusaidie sana. Le problème yenye tuko nayo c'est parce que watu wa mingi hawajuake kama mu Biblia kila Musa anakuwaka na Aaron wake. Yesu asifiwe sana. Na wale wafrere wawili wakikutanana wanafurahi. Bwana Seigneur. Mungu anamtuma Musa. Musa anasema babangu wewe peko na wewe akisiniko. Mungu akamwambia usiogope. Wende kule utakutana na Aaron. Musa ni begema. Aaron ni interpretation. Andiko moja haikuwake mu Biblia baba. Kila andiko mu Biblia inakuwaka na frere yake. Ni probleme tu ni juu unapata andiko huko mzaifu wa kutaka kujua frere ya hiyo kriteria na. Wale wawili wakikutanana baba wanafurahi pamoja. Na wanatupatia uzima. Nilikuwa na ndugu mmoja. Niko na nabeba watu wa moja hivi tuko tunatembea na ndugu yangu wengine mgani. Ule ndio akatulomba lift tukampatia lift tuko tunatembea. Anaanza tuambia sema anaanza tupatia ma problem. Sasa unaiwa ndugu fulani. Sio ule mwanamke mwaliowaka ule. Ule mwanamke alishamkoroga. C'est pourquoi mimi nasema kama mie vraiment mtoto wangu haezi oa mureka. Ni papa Melki na wewe usishaurie mtoto wako. Anaanza exhorter basi. Na tuko na sasa nikamgeukia nikamwambia uko na kia nifundishia watoto tribalism. Sasa no haiko tribalism. Hata Biblia inasema Abrahamu sasa yeye alikuwa anatafuta au Yesu alikuwa anatuma watu waende ndio kuoa baba watu ya kule kujamaa yake. Ile maraba ni doctrine ile mzee nikamwambia papa. Probleme ni juu wewe unasoma unasahau kama andiko inauwaka lakini roho ndiye mwenye anapana uzima. Ile andiko yenye uko na massacre vile. Ile andiko iko na ndugu yake namuuliza Israeli seki.
Paul anatuambia que Israel c'est nous. Les fils d'Abraham. Wote wenye waliamini Yesu Kristo hao ndio uzao wa nani? Watu ni wavivu ya kusikia. Wanafanya yote wasisikie. Nikamwambia vile wenye huko naona na Ibrahimu ni baba yetu. Israeli ni sie. Kwetu ni kwa Ibrahimu, ni kwa Ibrahimu. Na kwa Ibrahimu wako fasi nyingine ni muevanjili. Ile habari ya usioe mushi, usioe murega. Baba, ile ni habari ya kule kumakabila. Si tukifika hapa hatuna kabila. Biblia inasema Jean chapitre 1 verset 12, na wote waliomupokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale walioliamini jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Goligota hakuna tena mushi. Goligota hakuna tena murega. Goligota hakuna tena Mswahili au Mungala au Muluma. Goligota shia wote ni watoto wa Mungu. Na pays d'origine yetu ni Kanaa. Frere, ukipata dada mwenye anatii neno la Mungu ana vivre evangile, hata hauiwe origine yake, bebaya. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wakati mwingine mchungaji anasema kama unamkosa hapa tutakutuma Goma. Wenda one hata Mufuliri umoya kule Mauvira au Munande hata umoya baba, kama iko muevangile ule ni ndugu yako. Kanisa, Bwana atusaidie sana. Bana tuambia kama Yesu ni neno, neno ni roho, ni ilikie kavala mtu. Bakasema ya kwamba aseme ile neno ni esprit na ni vie. Or tukisoma Jean chapitre 4 itatuambia kama Dieu c'est l'esprit. Gloire au Seigneur. Donc neno yenye livala mwili kakeke kala kwetu ni Mungu yeye pekee. Baki kuambia ukruare ku Kristo, maana yake ukruare kwa hii evangile yenye tuko nakupresha. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nje ya hii evangile papoko mpagani katikati ya wapagani. Kanisa, Bwana atusaidie sana. Hatungalikombolewa kwa sheria, tutakombolewa kwa Yesu ambaye ni neema. Na Yohana 1:17 aseme kwa mkono wa Musa tulipewa sheria, kwa mkono wa Yesu tukapawa ukweli na neema. Donc mu Yesu ndio muko verite na mu Yesu ndio muko grâce. Or que pour que ukue libéré, il faut ukue na vérité, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Watu wote wenye wiko nje ya hii neno papa ni wafungwa katikati ya wafungwa. Haijalishi kwenye huko naingilia, haijalishi jengo yenye huko hapo, haijalishi zehebu yenye huko hapo, kama hauna evangeli papa, uko mpagani. Tunaona tukiongea hivi watu ya mazini yasema unakuwa na esprit ya kritiki. Ona nasema mwenye atajisifu ajisifu katika nani? Tusijisifu tu nini? Kama Yesu anatupatia yenye aliima wengine tusijisifu tu nini? Sasa yenye Zakariko na barikia Yesu lazima ufisi atakuwa shite kubamoya na atakuwa saliko wengine. Kama Yesu yeye pekee alikuima kujua hivi, yeye haikuangumii. Bwana tusaidie sana. Tuko tunaongelea juu ya decree. Tuko tunaongea juu ya premier cri yenye haikukuwa na pouvoir ya kupatia tena mwanadamu esprit yenye alikuwa anapoteza, lakini kukakuya deuxième cri. Ukiangalia vizuri, ukiangalia kumusalaba, utakuta hata Yesu Kristo naye yepeke naye alikriata mara pili. Bwana Yesu asifiwe. Tusome maandiko matakatifu. Na mtu mwenye anaipata anaweza tusinyale huko. Hapa tuko kwa masomo hapa. Matthieu chapitre
27, le verset 46. Matthieu 27, verset 46. Ndio. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et vers la 9e heure, Ndio. Jésus s'écria d'une voix forte, Aseme wakati wa saa kenda Yesu akalalamika kwa sauti kubwa. Eli, Eli, lama sabachthani, Ndio. c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Ile ni cri ya kwanza. Ruka ku 50 yake. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alipiga cri ya kwanza. Kisha akapiga tena cri ya pili ndio. Et retendit l'esprit. Amen. Tuendelee baba. Et voici le voile du temple se déchirant en deux. Deuxième cri. Pazia hekalu ikapasuka. Ndio. Depuis les hauts jusqu'en bas. Kutoka juu mpaka chini. La terre trembla. Udongo ikatikisika. Les rochers se fendirent. Mwamba ikapasuka. Les sépulcres s'ouvrent. Makaburi ikafunguka. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts Na mili yote walikuwa wanakufa ikakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake cri ya kwanza ilikuwa ni lua yenye saa yenye Yesu anakrie, hakuna kitu kenye kilijitokeza. Mekutezia mekri pazia hekalu ikapasuka. Bafu wenye walikuwa wanakufa wakafanya nini? Gloire au Seigneur. Ukiangalia depuis site ya Ada mpaka kumoizi yenye ilikuwa ni cri ya kwanza, mauti ilikuwa ingali inadomine kubato. Shetani alikuwa angali anadomine kubato. Mais il a fallu deuxième cri. Saa yenye Kristo anakria yeye ambaye ni neema ya kweli, makaburi haitaretenire tena wafu. Lazima wenye walikuwa wanakufa wafufuliwe. Na Biblia inasema, amka wewe usinziaye, toka katika wafu na Bwana akuangaze. Watu yote wenye liko nje ya Kristo ni wafu. C'est pourquoi Biblia iko nasema, mtu mmoja Yesu anamuita anamwambia, unifuate. Yule bwana anamwambia, acha kwanza niende nizike baba yangu. Yesu akamwambia, acheni wafu wazike. Chomoka sasa hapa, wende kule. Nile Mungu mnaviinterprete mu Kiswahili. Wende kule nje ukute mtu mwana kuvisha, wende usimame, useme na kule mwache wafu wazike wafu wao. Akasema, na huko kwetu Bukavu njoo mwenye alimkula huyo. Laissez les morts enterrés. Na mwenye alikufa ni mufu. Na wenye walienda muzika, paske kila mtu mwenye haiko katika Kristo ni mufu. Bwana tusaidie sana. Bwana atusaidie. Yani unaweza muona mtu anatembea vizuri, anavaa na sobeka, anafunga kravate vizuri, lakini kama hana Yesu ndani yake, ule mtu ni mufu. Amen. Bamoru viva bana existe. Shie huku hautatushitula juu kwa tembelea gari baba. Amen. Hautatushitula juu unajenga gorofa. Tukikuangalia, tukiona Yesu ndani yako, tunasema huyu mtu naye alifufuka kutoka wafu. Amka wewe usinzie, toka katika wafu na Kristo akuangaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana asifiwe. Deuxième cri, njoto yenye iko na pouvoir ya kufufula watu na kuwarejesha katika uzima. Ni lalamiko ya pili tu, njo yenye iko na pouvoir ya kukutosha mumalio familiare na kukufanya ukue huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko watu hapa yenye waliwaambia hadithi ya maisha yao. Niko nakumbuka ushuhuda yangu wakati niko ngambo moja hivi. Wanatuambia juu ya banaanza kufundisha juu ya vifungo na laana za kijamaa. Mimi nasema mimi naweza fanya sasa hivi nitoke hapo. Mtu mmoja ananiambia aseme wende kwanza ujue historia ya jamaa yako. Sasa mimi nenda ona, mimi napenda nijiransenye
Nilikuwa na wengine wa ndugu yangu wenye wewe walikuwa wakuraje. Yeye alianza kutafuta familia yetu tokea kizazi ya kwanza, maana kesho ndio generation ya sawa. Bwana ananiambia sasa tate fulani mpaka mimi kusete na wote kabisa wanaambia nikakuaka hivi. Wewe mtakatifu baba, kwenye walifanyisia vile vyao haukukuaka. Baba yangu alikuaka mfumu, akanichanja bakabeba damu yangu. Ndio maana maisha yako iko hivi baba. Kuko damu yenye inakriaka mzuri kushinda damu ya baba, damu yako. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang. Wewe damu bashote hata yote. Na wapagani wengine iko napigana na damu. Inakukauka, unaenda kujenerala, wanakutia ya mwingine mwenye hujui. Bwana saidia. Damu inaisha, muongezee. Pale hauna shua. Na mchawi, na lumwizi, na siyo lunani, wanaangalia kwa sisi vitu zipatane. Wanakuchomeka hayo vile. Ungali nasumbuka juu ya madamu. Bali nimewa damu. Bali fahali fulani. Papa, ni kweli kwamba chanjo ziko na impact kwa maisha ya mtu na zinaweza kukutesa, lakini mwisho ya vile yote ni kureservoir Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo na nguvu. Satoni ya mwisho ya damu ya Yesu inatoneka kubudongo. Akasema hapana, sitawakia. Budongo ikatikisika, roho ya Yesu ikashuka mpaka kuzimu. Ambia peti, wale wote waliokuwa na funga nipatie hao. Bwana tusaidie sana. Wale watu na wewe hukumu wao. Na hukumu wao. C'est pourquoi Galates chapitre 6 le verset 18. Biblia iko nasema, Paulo iko naongea, aseme kuanzia leo mtu asinitaabishe tena, maana nimebeba machapa za Yesu Kristo ndani ya mwili wangu. Hauna tena chapa ya tate yako, hauna tena chapa ya shangazi yako, hauna tena chapa ya jamaa yako. Uko na chapa ya Yesu Kristo ndani yako. Na kama uko na chapa ya Yesu Kristo, wewe ni mtoto wa Mungu. Kama Kristo anaweza fungwa au kuwa na laana ya kijamaa, manake na wewe utakuwa nayo. Na kama Kristo hana lio familiani, na wewe haunayo. Hapa niko najiadrese kwa watakatifu. Hatutakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii message ni ya watakatifu. Inze ya Yesu au ya kulala kwa evanjili. Na mwale wenye wanakufa kila wanakufa na makarante abatambuke pale, na utakufa. Amen. Mwale wenye abao wake na baole wake, na utabakia. Amen. Kesheni msiingie katika vishawishi, na utakesha pia. Mimi napinga mimi nakuwa na kichwa nguvu. Vile vyao vitanikamata. Na uko na kichwa nguvu kushinda Shetani. Ukifanya ile domo na ile masifa, hakikisha kama uko mweupe hapa. Tumekufa. Uzima wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Hakikisha unakuwa mweupe. Kama hauna huyu, maisha yako ni maisha ya ole. Mimi napinga kama wale watu wote bagrava sere bote ni banakuwa basome abote, hakuna mwenye alikufa kaacha kwake. Mie nda pauza papa. Ile ngali kusema na kusema ni bure. Tuchunge, tuangalie sasa. Na 20 na 40 na 50 bako na ngona kufa na huko malere juu ya nini? Ule neglige evangile yetu kwa tunataka.
Kila mtu mwenye anataka akuwe huru arudie hapa. Yesu angali hai. Isaya 55:5 nasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mumuite Bwana angali ni karibu. Njoo wakati hii yenye injili kwenda kuita toka kule kwenye huko kuya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Pale njoo kwenye vifungo na laana ya maisha yako itaanguka na utakuwa huru. Pasikia Biblia iko nasema hakuna tena hukumu kwa walio katika Kristo. Lakini kama haiko vile, papa, uko na shida. Watu wengine walisema wanaamini lakini hawakujua wanaamini nini. Biko mumazehebu lakini wanateseka muda. Machambre de prière huko. Unaona kwa réseaux sociaux 700 jours de prière. Maana wanaanza mu 2026 watamaliza kama mu 2028 kule. Nasumbuka vile jana. Leo 700 jours itaisha maisha kwa vile vile. Ni familia ikalaka, tunashukuru Mungu. Ninaleleta kwa hiyo evangelii. Amen. Wakati maisha teseka, niko nakimbia kwa makanisa. Nikakutana na ndugu mmoja, tukazoeana sana. Tukaanza kuwa natembeleana. Anakia uhubiri huko na mimi nenda uhubiri kule. Kisha kaniambia, Pastor, unayo problem yenye natuma wewe mkanisa kwa una wazee wa mama wa komala. Ni juu hauyasogelea watu waulize kode ya mwingine. Kode gani sasa? Mimi pekee naweza kufundisha jinsi ya kutengeneza profesi na vala mwili. Asema ndashimama topa kwa barabara, mimi naona mama ananiambia mimi naona vitu mbele yako na kesho kama haunioni utakufa. Kesho ukienda kanisa tutakuombea. Ule mtu akikiwa na muogopesha hata tokate na Mungu. Amen. Njoo kodi ya mwingine ile. Bwana tusaidie kanisa. Amen. Njoo kodi ya mwingine ile. Watu wengine yuko mu makanisa lakini ni kanisa zenye zinakufa. Biko wanahubiri, wanaanza ngoma na pendo kuanzia asubuhi, banaingia kusinga, banatabiri na wanakuambia leo antuka tulimuishi Mungu. Mule mujakazi au nabii alikuwa na upako moya, antuka tulimuishi Mungu. Maombi ilikuwa masbaba, hatumuishi Mungu juu tuliomba. Tunamuishi Mungu wakati yenye tunapokea neno. Hivi sasa mimi nasimama hapa, niko na kuingiza Yesu. Niko na kupatia mkate. Na ile mkate ndio yenye iko na pouvoir ya kuredone mtu mwenye alikuwa anakufa maisha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko watu wengine papa, penye wanajiita ni makanisa lakini niko sous domination ya diablo. Amen. Unajua jia nini? Pasikia kitu kia kwanza. Sasa yenye shetani aliingia. Kia kwanza kenye shetani alifanya, shetani akawatobola macho. Amen. Bwana saidie kaka. Amen. Akawatobola macho. Amen. Ukisoma Samuel chapitre 11 utasikia habari za mtu mwenye wanaita Nahashi. Nahashi, maandiko matakatifu inasema aseme akaingia akapigana na Israeli akawashinda, na saa yenye anawashinda wale wajamaa wakamwambia, papa tutrete na wewe alliance comme ça tukutumikia. Nahashi akamwambia, papa kitu kimoja, juu ni domine kunyia kila mtu akie tumutobole licho ya droite. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu akie tumutobole nini? Pour que Nahashi a dominé ku peuple, il faut kwanza atobole. Bwana tusaidie sana. Na haiko kila licho baba licho ya droite. Or tukiuliza juu ya droite, Daudi iko natuambia que ta droite manifeste quoi? La droite c'est la puissance. Romains chapitre 1er le verset 16 na kuendelea.
Aseme sionee aibu Injili, maana ni puissance. Donc droite yenye wanasema ni puissance, c'est la parole, c'est l'évangile. Pour que na sasa adomine kwa watu, kitu kia kwanza Kenya na ataka kani evangile. Amen. Akiatake evangile, wewe mwenye ulikuwa foro jana unakuwa faible. Wewe mwenye ulikuwa na puissance ya kudomine kukila nguvu, wewe ndio unaanza kuwa domine. Bwana Yesu atusaidie sana. Akiingia mkanisa papa, hataka vitu viwili na hataka tu macho. Or tuliongelea kama macho ni lumiere. Gloire au Seigneur. Na kama macho ni lumiere, manake na sasa akiingia, lumiere ndio yenye anataka. C'est pourquoi mu Exode saa yenye biko wanaleta juu ya mapigo. Pigo yenye walipigaka. Maandiko matakatifu inasema aseme kukatoka masoterele manzige. Sasa zile manzige zilitokaka, kitu ya kwanza yenye zilifanyaka zikaenda atake lumiere. Biblia inasema toute la terre, dunia yote mzima ikatiwa giza. Sasa yenye giza ilishaingia, nzige zikaanza kula majani. Bwana Yesu asifiwe. Maana pour que nzige zianze kula mayani, kitu kia kwanza kenye kitafanya, ilifo kwanza ziatake lumiere. Lumiere ikifunikwa ambayo ni evangile, terre ikiingiwa giza. Parce que la terre, selon Esaïe chapitre 62, c'est l'épouse. Or l'épouse c'est l'église. Saa yenye na sasa naingiaka au masuterele, kia kwanza kenye wanahatakaka parole. Evangile ikipotea, giza inaingia mukanisa. Saa yenye giza inaingia mukanisa, nzige zinaanza kula majani. Or en realite majani ni watu. Yesu anasema aseme majani ya shamba Bwana anayavika, yeye ni zaidi ya majani. Kumbe watu ni majani. Ilifo kwanza bapiganishe parole. Parole ikipotea, terre inaingia giza, ama absence ya parole, mara moja nzige zinaingia, zinaanza devore. Watu wiko mkanisa meliko domine. Watu wiko mkanisa me wanafungwa. Leo mwenye iko nje ya Kristo akuye ya kruare kwa hii evangeli. Na ule mwenye aliingia mu madhehebu lakini hajajua ukweli ya hii evangile. Evangile iko na kuita. Mungu alikuita tu, alikuumba juu utawale. Hakukuumba juu utawaliwe. Na leo ingali inawezekana kwa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha, unaweza kurekipere yenye ulipotezaka. Pouvoir na domination ulikuwa nayo, unaweza kuirekipere tena. Kama leo uko dhaifu na kila kitu kinakuwa na nguvu juu yako, ni sababu kuna kitu kenye ulipoteza. Mais c'est encore possible. Bwana restore kile kenye ulipotezaka. Okovu ingali inawezekana. Kupata pesa ingali inawezekana. Kutoka chini ya laana na vifungo ingali inawezekana. Kutoka sous domination ya majamaa, vifungo na laana ingali inawezekana. Ni wewe tu kumwamua. Leo ukiamua, na Bwana atafanya kitu kwa maisha yako. Usibakie tranquille mwa ile heta yenye huko, ama utokee kwenye huko. Miaka yako naenda frere. Zaidi ya kukosa ufalme wa mbingu, sio na kufa na utateseka hapa dunia. Juzi niko na tembea. Kumbe kwa tulitoka bandawa na tuona. Niko na tembea na pastor wewe washakuwa nguvu. Tulikuwa tunawazia kule kusaa yenye tulimkimbiza kule maake na vinaisha me. Unakuta wale wenye aliachaka. Juu ya nini? Kitu bado niko natembeza huko kwa probox. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukule kwa Mungu mserie. Unasema niko nguvu juu ningali mu probox. Wakati ndio tutakuwa zinapumua. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a reçu. Hivi tulimwamini Yesu Kristo, tuko matajiri. Na katika Yesu lazima kieleweke, yenye tulikosa dunia lazima tukipate. Maandiko matakatifu mesema ya kwamba tutapata mara 100 hapa chini ya jua na mbinguni uzima wa milele. Kabla
vile vyenyewe unafanyizia jana ya 3 jours na 7 jours. Bambaraga yuko wanatoka mmawale na wanaolewa na hawakuomba hata. Kuna wakati mwambie Mungu, ndoa ni haki yangu papa, iko favela. Kazi ni haki yangu. Na kama ni haki yako, hakikisha kama uko mu Yesu. Amen. Nilikuwa nawaza mtu mmoja atasikia hata bulo. Onjeni muone namna jinsi Mungu Yesu alivyo mwema na mzuri. Kuya mwaili papa. Mwaili. Bile vyenye batu wanakosa dunia si tuko nayo. Mtu kwa dunia anakosa furaha. Kwa maana vyote vyenye iko nayo. Sio anatuambia furahini katika Bwana na anasema tena. Maji nyimbo za wokovu wanaimba furaha yetu itabakia iki vyote